یا میر مختار احیالتوش میر مختار احیالتن کیل بزنس کردن کافین باش افغانستان کیل بزنس کردن کافین دریه تونی داپس مرواش کن لکیس کنی چا وجوهات چک ایل چکت مرباشی علماء مرباشی زعما مرباشی جوان 2 مہینہ میں بلتستان میں گھوم کے آیا ہوں بلتستان کے ہر علاقے میں مجھے جانا ہوا ہر اداروں مختلف دین اسلام زوالی شکار سو بھی بڑا وجہ چک کو منافقانہ چالین گنڈے ایک نقطہ چک نکات چک اور واقع چیز رکھ مرواش کن لا گنڈے مکی تاریخ تو مکی تاریخ اسلام سیرت النبوی نو باب نسیت 13 سالہ باب کو مدینیت 10 سالہ باب کو مدینیت 13 سالہ باب کو مکیت یو اسلام تاریخ لیکن مکی ریانا منافق جومن ابو جہلوس برسر اعلان خوش پیغمبر نے دشمنی بس بین نہ دشمنین پیغمبر اللہ نوکھانین در عزت مکی ہے جو بین منافقانہ چال مدینی زوفین چاہ گار معاشرے چک ایتیو پھرو گار معاشرے چک گار مان چک گار مذہب چک گار ادارے چک جب پھلنا پھولنا شروع کرتا ہے ترقیر اللہ گواریا پا چکنا کھلا عروج و مریا پا چکنا دیبار بینا منافق بیمین چاہنا چاہمت بل تنگس معاشرین ہو نہ مال و مطامت نہ ایجوکیشن مت نہ تعمیراتی لسمت چاہنا چاہمت بیدے معاشرین یانا منافقات ہو گئے گنڈے مدین و اسلام تا چوک ریاح من با منافق مدد بین محلت ضرور سو بین بن زامیس بین پیغمبر کا پلا زدکوب زامیس بین لیکن نہ یری چھسکا نیم زرے نیمو دولن رگفول اور امبا چکن مکی مدد بھی مدینی چاہ تاریخ انسانیت دینو مدینہ پہلی ریاست دین دل میں ہر پہلو میں یہاں پر رول ماڈل تو ریاست قائم سو مجسٹر قائم سو لس واریاس قضاوت واریاس فیصلہ واریاس ترقی واریا بچکنا دیکھنا عبداللہ ابن عبی تو ہم منافق بن دیکھنا کھوچے رمبا چت برا دے معاشرین دریزان مرواشیت ریاض تو آج سے 1930 تک تو 1930 1920 سے 1920 تک انہوں مرواشی انتشار اتکار تھومت مشکلات میں مرواشوں اللہ دیکھنا تقریباً پہلی بار مولوی حمزہ علی کی شعبوں بس بو شاہ عباس حور سے مدرسہ دس اخوان چکنیز بیو مریاس نمبر زنبال بیراس لے نمبر وقت کنلیاں چھوٹ ترکے وریاس دیکھنا منافق کن بیو مریافین گنڈے شاہ صاحب محمد نورباس بیا پو داستان مرید یہ پا منافقات مسوم حیراتیوس شاہ صاحب محمد نورباس حیراتیوس ایسا کے خطرانی لابی کا بیاد بس قابلیت جذبہ مہارت جذبہ ذکاوت جذبہ حذاقت جذبہ لسنا تھاما گامنا ایسا کے خطرانی سے یعنی مرشد نہ یعنی مرید کھل عزت من سے عبداللہ برزش آبادی تاریخ گواہ ہے عبداللہ برزش آبادی مینیوں مین پا 3 سال ان با مرید دے پھاپایت بن پا قابلیت جذب بن پا سنی بینو حریص یو چک نلسا مناسب تھوپنا نلسا مرشیدیت منافق علامت چک بو حریصین لالچی اظہار بین کس نی بیت بین مننا مرشید داننا نالا وحدہ تھوپنا نالا مناسب تھوپنا اما گنڈا و شاہ صاحب محمد نوربخش لا آمد از غیب نامش نوربخش بود چون خورشید ذاتش نوربخش یعنی مرشد نہ یعنی مرید تیرے استاد لقب میں مچک نہ عبداللہ ابن عبی سے منافقت تو اظہار بیاس خود اظہار بس دو علیہ السلام کے خطائم یزر بن بزہد عبداللہ کی مسئلہ کی نبی رسول سے وہاں پہ نوربخش جب ترقی کی طرف جا رہے تھے عبداللہ برزش آبادی چوکو ولیب چسپنگ فقیر چسپنگ عارف چوک بسن منافقت بیس بیانا نوربخشو یہاں زوال رولوس شاہ صاحب محمد نوربخش گس تاریخ داستان نمبر دیکھنا نوربخشان دوست 1980 قریب جن انجن 80 دو دن دنوں چاہم کو سے اعلان مذہب دس مذہب تبدیل دس چیزوں مذہب تبدیل بیانا نوربخشان زوال اشتکار سوں جہاں پہ 100% نوربخشید ہے وہاں پہ دیئے یہاں اور پیسے چلنا نوربخش نور میں نوربخشان چوک ترکیرو لگے نبا دیکھنا نوربخشان مدرسہ دن
उलमा भी मरन, खतीब भी मरन, मुफक्किर भी मरन, कलमकार भी मरन। रे पर नरवासुन केस कोर्ट कचहरी से लेकर निखे भी मलसा गाने का नरवासुन के दसन तो नहीं आपको नरवासुन लगा में चा हाँ गार छोड़ना माशरी ने मुनाफिकत बने मुनाफिकत दे जगह बन जहां पे तरक्की होती है, जहां पे उरूज होता है, जहां तालीमी लिहाज का, एजुकेशन और तामीराती लिहाज का, उलमाई लिहाज का, अफरादी कुव्वत लिहाज का तरक्की को आया बचिकना नरवासों मल मलसी के नरवासों के कथली गुंडे का केस ऑफ मेंबा या मीर मुख्तार अहियालतोश मीर मुख्तार अहियाल संकेल बेसिस करते हैं क्यों फिर बादशाह अब्बास संकेल बेसिस करते हैं क्यों फिर दिरी तो नहीं आप संग नरवास को केस को चा वो जो हाथ चिक एलएलसी के नरवासी उलमा नरवासी ज़ुलमा नरवासी जवान 2 महीना में बल्तिस्तान में घूम के आया हूं। बल्तिस्तान के हर इलाके में मुझे जाना हुआ, हर इदारों मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाना हुआ। यही राज मैंने पाया कि नरवासियों के सवाल की तरफ टकरने का एक ही वजह है, वो वजह यही था कि नरवासी तालीमात फिर से गुलिस्तान तसव्वुफ में बाहर आने को है। यह तसव्वुफ गुलिस्तान दिन बाहर हो मरिया बचिक नरे नरवासी नाजो भी नरवासी जामा गुण भी मुनाफिक को इजहार बेरस खोजिबस मल मल से इजहार बस नरवासी इज्जत पामाल बस पीरियड इज्जत पामाल बस सिलसिले इज्जत पामाल बस उलमा इज्जत पामाल बस दिल सोशल मीडिया का मैं हो तमाशा ले नरवास कुन खेदा याद यादर बिन युद्ध योम संगिरान तसीम दर तसीम सोसे दो वजह को चिक के दिन बा मुनाफिका तेरा हुई गुंडे अब्दुल्ला इब्न उबे से मदीने मुसलमान तरतीब बना 10 दिन मुनाफिकत देखना अब्दुल्ला है वर्जिश आबादियों या सिलसिलो दासान तक धनन्युत अगर दिरे सा या नंगला मुनाफिका ना रवैये में चाल को मुझे मसुन्ना फिर या नंगला खतरे घंटी हुई थी रब ताला दुआ परवरदिगार हिरे इज़्ज़त जलाल में या अल्लाह